अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र। पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाई। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सदर ट्रंप ने 1 करोड़ जानें बचाईं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूएई समेत मुख्तलिफ ममालिक का दौरा किया। मेरे दौरा से अमरीका में सरमायाकारी आई। 1 साल पहले तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि इतनी सरमायाकारी आएगी। 1 साल पहले अमरीकी मईशत बेजान थी, अब इसमें जान आ गई है। गुज़िश्ता 8 माह में कोई गैर कानूनी तौर पर अमरीका में दाखिल नहीं हुआ। हमने गैर कानूनी तारिकीन वतन को अमरीका में दाखिल होने से रोक दिया। निकोलस मादुरो ने अमरीका के खिलाफ जराइम किए। अक़वाम मुत्तहिदा में तनाज़ात से बचाव और उनके हल पर मुबाहिसा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का इजलास से खिताब। कहा कि तमाम तनाज़ात का पुरअमन हल होना चाहिए। आलमी क़वानीन के तहत फ़लस्तीन का हल ज़रूरी है। बदकिस्मती से आज तक मसला फ़लस्तीन और कश्मीर का हल नहीं निकाला जा सका। पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक तमाम तनाज़ात का हल चाहते हैं। तनाज़ात को सियासी और सफारती ज़राए से हल किया जाए। तनाज़ात का हल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का भी इम्तिहान है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे। धुंध के बायस हद निगाह में कमी होने पर मोटरवे M2 लाहौर से कोच मोमिन तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ावाला, मोटरवे M4 पिंडी भटिया से गुजरा और लाहौर से आलकोच मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस की धुंध के औकात में शहरियों से गैर ज़रूरी सफ़र न करने की अपील। सिक्योरिटी फोर्सेस की ज़िला खारान में कार्रवाई। 12 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक फितनतुल हिंदुस्तान के 15 से 20 दहशतगर्दों ने 15 जनवरी को खारान में हमला किया। दहशतगर्दों ने सिटी पुलिस स्टेशन और 2 बैंकों को निशाना बनाया। दहशतगर्दों ने 2 बैंकों से 34 लाख रुपए लूटे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त मौसर कार्रवाई की। दहशतगर्दों से 3 मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग का तबादला। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। इंसदादी दहशतगर्दी मुहिम पूरी क़ुव्वत से जारी रहेगी। गैर मुल्की हमायत याफ्ता दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा। खारान में बैंकों को लूटने की कोशिश नाकाम बनाई गई। 14 दहशतगर्द मारे गए, लेकिन 12 की तस्दीक करते हैं। 3 मकामात पर 4 दहशतगर्दों को मौके पर ही मारा गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि खारान में 15 से 20 अफराद ने मुख्तलिफ रास्तों से दाखिल होने की कोशिश की। इन लोगों का मंसूबा बैंकों में लूट मार का था। दहशतगर्दों से लड़ते हुए हमारे 1 कर्नल और 1 मेजर जख्मी हुए। दहशतगर्द भागने लगे तो मकामी लोगों ने उनकी निशानदही की। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में फ्रंटियर कोर ने अहम किरदार अदा किया। दहशतगर्दों को सरहदों से उठाकर बहरा हिंद में डबो दिया जाएगा। दहशतगर्दों का सर कुचल दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौमी पैगाम-ए-अमन कमेटी के अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत को शिकस्त फाश दी। भारत को ऐसा सबक सिखाया जो रहती दुनिया तक नहीं भूलेगा। कल अदम TTP और TTA का आपस में गठजोड़ है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो चुके। पाकिस्तान ने दीगर ममालिक को भी दहशतगर्दी से बचाया। पेचीदा मसाइल को मिल बैठ कर तय करने की ज़रूरत है। कौमी यकजहती की जितनी आज ज़रूरत है, पहले शायद कभी नहीं थी। दहशतगर्दी के खिलाफ बयानी की जंग में इत्तेहाद ज़रूरी है। हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए अमन कमेटी की काविशें काबिल सताइश है। अमन का पैगाम लेकर पूरे पाकिस्तान में जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता की कौमी पैगाम-ए-अमन कमेटी से मुलाकात में गुफ्तगू। ताहिर हाफिज़ ताहिर अशरफी ने कहा कि कमेटी अरकान बयानी की जंग में सफ़े अव्वल का किरदार अदा करेंगे। अल्लामा राग़िब नईमी बोले, उलमा कराम अफ़वाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। शाह बहार से दस्तबरदारी। भारत की ईरान के साथ ताल्लुकात की असलियत सामने आ गई। मफादात के हसूल की खातिर ईरान से किए गए माहिदे को ज़रा सी अमरीकी दबाव में तुर्क कर देना भारत की दोगली पॉलिसियों का सबूत। भारतीय मीडिया की माशी रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने पाबंदियों के नफाज से कबल तेहरान को अपनी तयशुदा $120 मिलियन की रकम अदा की थी। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया पोस्ट ग्लोबल लिमिटेड के बोर्ड पर मौजूद तमाम सरकारी नामजद डायरेक्टर्स ने इज्तिमाई तौर पर इस्तीफा दे दिया। इंडिया पोस्ट ग्लोबल लिमिटेड कंपनी की वेबसाइट भी बंद कर दी गई। महमूद अजगज़ई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बन गए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने नए अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्पीकर अयाज सादिक ने बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर से चैम्बर में मुलाकात की।
اپوزیشن لیڈر کا عہدہ عمر ایوب کی نااہلی کے بعد خالی ہوا تھا۔ سینٹ میں بھی اپوزیشن لیڈر کے تقرر کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق علامہ ناصر عباس کی تقرر کا نوٹیفیکیشن تیار، پیر کو جاری کر دیا جائے گا۔ گوشوارے جمع نہ کرانے پر 159 ارکان سینٹ، قومی اور صوبائی اسمبلی کی رکنیت معطل۔ الیکشن کمیشن نے سینٹ، قومی صوبائی اسمبلی ارکان کی رکنیت معطل کر دی۔ 9 سینیٹرز، قومی اسمبلی 32 اور پنجاب اسمبلی کے 50 ارکان کی رکنیت معطل۔ سندھ 33 اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے 28 ارکان کی رکنیت معطل کی گئی۔ مذکور ارکان رکنیت بحال ہونے تک پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی کے کسی کارروائی کا حصہ نہیں بن سکتے۔ صحت کارڈ پروگرام کا آغاز 2016 میں نواز شریف نے کیا۔ حکومت عوام کو صحت کی سہولتیں دہلیز پر فراہم کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا صحت کارڈ کے اجراء کے افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا کہ صحت کی سہولتیں ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ صحت ہوگی تو نوجوان ہر شعبے میں نمایاں کارنامے انجام دیں گے، باوقار طریقے سے روزگار کما سکیں گے۔ صوبائی حکومتیں بھی صحت کے شعبے میں بہتری کے لیے قابل ذکر کام کر رہی ہیں۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کا شیڈیول معطل۔ الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن جاری۔ لوکل گورنمنٹ ترمیمی آرڈیننس 2026 کے نفاذ کے بعد انتخابی پروگرام واپس لیا گیا۔ حکومت کی جانب سے لوکل گورنمنٹ کے ڈھانچے اور انتخابی طریقہ کار میں تبدیلی۔ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد بلدیاتی انتخابات سے متعلق سابقہ نوٹیفیکیشن واپس لے لیے۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات نئے قانونی فریم ورک کے تحت ہوں گے۔ بانی پی ٹی آئی کو ان کی مرضی کی خوراک اور دیگر سہولتیں میسر ہیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر سینٹ میں اظہار خیال، کہا کہ جیل میں قیدیوں سے ملاقات کا اختیار جیل سپرنٹنڈنٹ کا ہے۔ یہ اختیار وفاقی حکومت کے پاس نہیں۔ جیل مینول کے مطابق جیل کے قیدی کو سیاسی گفتگو کی اجازت نہیں ہوتی۔ نواز شریف جب جیل میں تھے تو بطور وکیل میری بھی ان سے بہت مختصر ملاقات کروائی جاتی تھی۔ پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش۔ شاہ محمود قریشی کو 9 مئی کیسز میں عدالت پیش کیا گیا۔ کیمرہ عدالت میں شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کی ملاقات۔ اسد عمر نے خیریت دریافت کی۔ اسد عمر نے کہا کہ آپ ماشاءاللہ تندرست لگ رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی بولے آپریشن ہوا ہے، اب صحت کافی بہتر ہے۔ کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن میں ٹینکر کی ٹکر سے 5 سالہ بچہ جاں بحق۔ ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق بچے کی شناخت حنان کے نام سے کر لی گئی۔ ڈرائیور واٹر ٹینکر چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ پولیس نے ٹینکر تحویل میں لے لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر معلوم ہوا کہ واٹر ٹینکر ریورس کیا جا رہا تھا کہ اچانک سڑک پر بیٹھا بچہ واٹر ٹینکر کی زد میں آ گیا۔ حکومت نے پیٹرولیم لیوی بڑھا کر عوام کو مکمل ریلیف سے محروم کر دیا۔ پیٹرولیم لیوی برقرار رکھ کر پیٹرول 4 روپے 65 پیسے فی لیٹر سستا ہو سکتا تھا۔ پیٹرول پر فی لیٹر لیوی بڑھا کر 84 روپے 27 پیسے کر دی گئی۔ ڈیزل پر لیوی میں 80 پیسے کا اضافہ 76 روپے 21 پیسے فی لیٹر کر دی گئی۔ لائٹ ڈیزل پر لیوی کی شرح 15 روپے 84 پیسے، جبکہ مٹی کے تیل پر پیٹرولیم لیوی 1 روپے 41 پیسے فی لیٹر بڑھا دی گئی۔